السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم ان شاء الله عندنا واحد ليكزامبل ديال اكزامان نورماليزي ديال لوكال ديال المستوى السادس ابتدائي مادة اللغة الفرنسية. اذا هذا هو النموذج اللي غادي نخدموا عليه ان شاء الله بالاضافة لهذه الصفحة الموالية. نتمنى تتبعوا معايا الفيديو الى الاخير. نبداو على بركة الله. Lisez attentivement le texte avant de répondre aux questions. Québec, les idées originales pour la sécurité routière. Au Québec, une région francophone du Canada, les solutions pour renforcer la sécurité routière sont très originales. L'organisme de sécurité routière au Québec a travaillé avec une agence créative nommée LG2 pour concevoir deux méthodes surprenantes pour calmer les automobilistes et les pousser à mieux respecter le code de la route. Le premier, ce sont des sacs à dos radar portés par les enfants qui se rendent à l'école. Si le véhicule est trop rapide, de gros chiffres rouges indiquant la vitesse apparaissent sur le dos de l'enfant. Une manière de sensibiliser davantage au danger de la vitesse des automobilistes à proximité des écoles. Le second est un passage piéton un peu spécial. Quand une personne s'approche, les bandes jaunes se détachent du sol pour former une barrière devant la voiture. Impossible de ne pas s'arrêter pour laisser traverser les piétons. إذا هذا النص كيتكلم على جوج طرق دارتهم كندا، هاد الريجيون فرانكوفون ديال كيبيك دارتهم باش تحد من باش يكون عندهم واحد احترام كبير للكود ديال لاغوت، يعني قانون السير. اذا نبداو على بركه الله بالاسئله. كيل لو تيتر دو سو تيكست، يعني لو تيتر هو مكتوب هنا كيما هو، نكتبوه كيبيك des idées originales pour la sécurité routière. نكتبوها هنا Québec, des idées originales pour la sécurité routière. إذا هذا هو العنوان تيتر. Quel est le type de ce texte? Informatif, narratif, descriptif. قلنا قبل أن انفورماتيف كيعطي واحد المعلومات، ناراتيف يحكي شي حاجة يعني السرد، ديسكريبتيف يصف. إذا هنا كيعطينا واحد المعلومات ديال قانون السير، يعني انفورماتيف. Combien y a-t-il de paragraphes dans ce texte? Choisis avec croix la bonne réponse. إذا اللي جينا نرجعو للنص نشوفو هنا عندنا باراغراف نيميرو 1 2 3 و 4. إذا نشوفو هنا عندنا 4 باراغراف، يعني كروشي 4. إذا السؤال رقم 4. Le thème de ce texte est la civilisation universelle, la citoyenneté, science et technologie. إذا هنا النص علاش كيتكلم على المواطنة، يعني la citoyenneté. Quelle est la première méthode pour calmer les automobilistes؟ يعني شناهي؟ كاينين دو ميثود في النص، كاينه بروميير، يعني غادي نمشيو نكتبو شناهي البروميير. هي لي ساك، هي دي ساك ادو، يعني كيجيو في الظهر
radar, porté par les enfants qui se rendent à l'école. Ok. Numéro 6. Quelle est la seconde méthode pour calmer les automobilistes؟ يعني شنو هي الثانية؟ الثانية هي هنا قالوها هي un passage piéton un peu spécial. Un passage piéton un peu spécial. Que font les bonnes gens quand une personne s'approche du passage piéton? Quand une personne s'approche, les bonnes gens, les bonnes jaunes, les bandes jaunes, là, se détachent du sol pour former une barrière devant la voiture. إذا كدير واحد الحواجز قدام الطوموبيل. Réponds par vrai ou faux. Le Québec est une région francophone du Canada. Oui, c'est vrai. C'est vrai. L'organisme de sécurité routière au Québec et l'agence créative ont travaillé sur 3 méthodes. Non, on a d'abord juge méthode et donc on a un faux. Activité réflexive sur la langue, lexique. Relève du texte, les autonymes des mots suivants. يعني عندنا اللونباطي possible يعني possible هي محتمل. شنو هو ضد لون في النص؟ عندنا لون، اذا الضد ديال لون هي غابيد. سوانا غابيد. possible impossible. complète par le gentilé qui convient. يعني Afrique يعني africain. دايما نكتبوها ماجيسكيل. grammaire. Indique s'il s'agit d'une phrase nominale ou phrase verbale. هنا je parle français. هنا عندنا le verbe donc phrase verbale. Adjectif qualificatif il indique sa fonction et petit attribut. إذا عندنا هنا ces filles sont gentilles. هنا عندنا le verbe être. donc ملي كيكون عندنا le verbe être ولا le verbe apparaître ولا le verbe d'état كنديرو ان هذا l'adjectif qualificatif هو attribut. واضح؟
et donc هنا attribut et peut-être هي ما كيكونش بيناتهم verbe d'état بين le nom ou l'adjectif. Réécris ces phrases suivantes en remplaçant les mots en gras par un pronom COD, COI. Tu prépares les gâteaux. إذا هذا complément d'objet direct. Tu prépares quoi? Les gâteaux. Donc هاد les gâteaux حنا خاصنا نحيدوها ونديرو pronom. يعني هنا عندنا les gâteaux. Donc غنديرو tu les prépares. Tu les prépares. Karima téléphone à ses enfants. Donc Karima téléphone à ses enfants. هنا عندنا COI complément d'objet indirect. هذا à ses enfants غنبدلوها bleur. Donc غنكتبو Karima leur téléphone. Ok. Transforme la phrase déclarative suivante en phrase interrogative. فاش غتكون عندنا la phrase affirmative نبردوها interrogative. سهلة نكتبو غير هذه نيشان elle reste à la maison ونديرو point d'interrogation أو نديرو reste-t-elle à la maison ولا نديرو est-ce qu'elle reste à la maison ولكن أسهل حاجة هي تكتب la phrase ودير point d'interrogation à la fin. Transforme la phrase affirmative suivante en phrase négative. يعني غادي نزيدوها la négation اللي هي ne pas ne jamais. Donc ne غتجي ne pas غتجي بين le verbe هنا ne pas. Donc je ne dois pas vérifier les informations. Ok. Je ne dois pas vérifier les informations. Ne pas ردوا البال انها كتجي بين الفيرب كيجي الفيرب بين ne ou pas. Conjugaison. Conjugue les verbes entre parenthèses au présent de l'indicatif. Donc le verbe vouloir, je veux, tu veux, il veut. Donc je veux. Être jardinier. Conjugue le verbe entre parenthèses à l'imparfait. Sortir un verbe de troisième groupe. Donc nous sortions. Ok. Conjugue les verbes entre parenthèses au passé composé. Donc passé composé عندنا هنا vous partir مع كيمشي مع الاكسيلير être ou bien avoir. Donc by the way هنا عندنا les verbes اللي كيتكونجيغاو مع الاكسيلير être. دونك عندنا 17 فيرب هما اللي كيمشيو مع الاكسيلير être. دونك سي ميو انكم تحفظوهم. هاد 17 ساهلين دو venir revenir mourir retourner sortir venir arriver naître descendre entrer rentrer tomber rester aller monter partir et passer. دونك هاد لي فيرب حفظوهم هما بوحدهم ما كيمشيو مع الاكسيلير être في الباسي كومبوزي ولي زوطخ كيمشيو مع الاكسيلير avoir. وواحد الملاحظه لي فيرب اللي كيتكونجيغاو في الباسي كومبوزي مع الاكسيلير être ردوا الفيرب الا كان فيمينا غادي نزيدو او الا كان pluriel كنزيدو اس. دونك هنا بارتير كيمشي مع لوكسيليير être. اذا غادي نديرو انه بعدا فوزيت نديرو فوزيت نديرو لوكسيليير être. فوزيت بارتي avec اس. علاش؟ حيت عندنا vous pluriel. il cherchait. دونك هنا عندنا chercher كيمشي مع لوكسيليير avoir. دونك il a cherché هو من premier groupe. دونك عندنا
accent à la fin. Conjugue le verbe entre parenthèses au futur simple de l'indicatif. Tu sautais. نديرو sauter نكتبوها كيف ما هي ونزيدو as. Conjugue les verbes entre parenthèses, le verbe entre l'indicatif, l'impératif. Donc travailler هنا في l'impératif غنحيدو غير le pronom personnel. Donc عندنا deuxième personne de pluriel هي vous. Donc travailler avec EZ. Ok. L'orthographe accorde correctement le participe passé avec le sujet. Le verbe venir comme chez Malouk c'est être, oui. هنا elle, donc نكتبو le participe passé de le verbe venir هو venir. هنا عندنا elle, donc غنزيدو واحد ديال féminin. Complète les mots avec les accents suivants. Aigu, gras, circonflexe. Une fenêtre, donc fenêtre, avec accent circonflexe. Écrire, on a واحد فوقها aigu. Ok. Accorde correctement l'adjectif qualificatif. Une jolie fleur. Donc fleur هي féminin non féminin. Donc jolie خاصنا واحد joli. Ok. Complète les phrases ci-dessous par les mots suivants. Regardez, feu de signalisation, les trottoirs interdits. Pour traverser, s'assurer quoi? Que les feux de signalisation le permettent. Il est quoi? De traverser n'importe où et n'importe comment. Donc, il est interdit. Il est interdit de traverser. Il est nécessaire de bien quoi? Regarder. Regarder avec ER. Regarder, de bien regarder des deux côtés de la route avant de s'engager. Il faut circuler sur les trottoirs. Numéro 2, rédige un paragraphe en 5 lignes au moins pour informer tes amis ce qu'ils doivent faire pour respecter le code de la route. اذا غنكتبوا واحد باراغراف، يعني باراغراف كتكون مجموعه ما كيكونوش فيها دوك الشراطي هكا، دونك كتكون لي غنستخدموا فيها لا ليزون ديال لي مو ديال ليزون. دونك نبداو على بركه الله. Nous devons respecter le code de la route pour assurer la sécurité. يعني باش نحافظوا على la sécurité d'usage. Respecter. Donc on doit respecter. Donc بلا ما نقولوا هنا on doit حيت كتبنا on devant. Nous devons donc respecter quoi? Respecter traverser avec S, traverser sur les passages pour piétons.
Donc, virgule, et marcher sur le trottoir. Ne pas jouer dans la rue. Virgule, également regarder, toujours à gauche et à droite avant de traverser. إذا نشوف واش حكتبنا 1 2 3 4 5. دونك هي هذيك 5. دونك الى هنا نكون قد هنا حصه اليوم. الى حصه مقبله بحول الله. نتمنى اللي ما مش اشترك في القناه يشترك، لان 95% كيشاهدوا الفيديوهات بدون اشتراك. الى بغاو مرحبا، ما بغاو با بروبليم. دونك الى اللقاء في حصه مقبله، والتوفيق للجميع التلاميذ والتلميذات. شكرا على المشاهده.